वोटिंग केलें दिसता। सगळ्यात पयली पूर्ण एंटायर गोंयाक आयज वोटिंग आयज मतदान आनी वोटिंग डे लोकसभाचे बरें दिसता की सगळे जाण आयज भायर सरल्यात वोटिंग करपाक की हो आमचो हक्क आनी आमच्या म्हणजे प्रत्येक नागरिकाचो हक्क वोट करप, रायट मनशाक वोट करप जो आमचो देश सांबाळटलो, देश फुडें व्हरतलो, रायट कॅन्डिडेटाक वोट करप जो आमचे फ्युचर म्हणजे आमच्या डेव्हलपमेंटा विशीं चिंततलो। तेका लागून प्रत्येक नागरिकान गोंयच्या भायर सरोंक जाय। रिक्वेस्ट करता मिडियाच्या माध्यमांतून की प्रत्येक गांवांतल्यान आख्ख्या गोंयभरांतल्यान सगळ्यांनी वोटिंग करचें, वोटिंगेक भायर सरचें आनी आमच्या देशाचो विकास आनी देशाचो जो फुडें फ्युचर जो चिंततात तेका वोट करचें। हाजेर एकच प्रश्न, मांद्रे मतदार संघान जितले तुजे विरोधक आसात, जे उमेदवार आसात म्हटल्यार पयलींचे, हे सगळे जाण तुमच्या विरोधानच काम करप चालू आसा आनी अशें आसतना तुमी फुडें कशें येतले अशें म्हणटा? पळय, सगळ्यात पयलीं क्लियर करता, म्हाजे विरोधक कोण ना। मे बी तेंचो हांव विरोधक आसात, पूण हांव सदांच काम करतना सगळे जाण आमचे म्हणून फुडें सरता। आता ज्याच्या मनात कितें आसा, हांव नको, तुमी सांगतात विरोधक म्हणून, आता हांव नको, म्हाका दिसता सगळे एका सायडीनच आहा, पूण तुमी मिडिया आनी तुमकां चड खबर आसतली, सो तेचेर हांव कांय कमेंट करना, पूण मागता सगळ्यां कडेन की जशें म्हटल्या ते प्रमाणे एकठांय रावपाची गरज आहा, वांगडा रावपाक जाय। परत एकदां म्हणटा, देशाची उदरगत आनी देशाचें फ्युचर जे चिंतूंक जाय तो तुमकांय खबर आसतलो, एकच मनीस आहा आनी त्या मनशा फाटल्यान आमी रावल्यात, जो गेली 10 वर्सां हे देश फुडें येला। देशा म्हणजे पयलीं तुमी पळयात आनी आतां ह्या 10 वर्सांक भारत देश आमचो खंय पावला तो पळयात, तेचे विचार करून आमी आयज रायट डिसिजन घेवन आमचे पूर्ण कार्यकर्ते सगळे स्थानीक आमचे वोटर्स जावं, आमचे वेल विशर्स जावं सगळे एकठांय येयल्यात आनी फूल सपोर्ट एकाच मनशाक करता। वोटिंग पर्संटेजीचेर जातली, कितली पर्संटेज जातले तेचेर कळटले, कितली वोटिंग जातली ते आमकां। जेन्ना आयज सांजे मेरेन पर्संटेज कळ्ळ्या उपरांत कळटले एक्झॅक्ट कितली वोट्स जातली, पूण डेफिनेटली मांद्र्याचे लीड आसतली आनी प्रत्येक गांवाच्यान लीड आसतली हे एश्योर करता। जित बाब, सांगपाचें म्हटल्यार हालींच माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तेको दिलो राष्ट्रहिता खातीर, तेच्या उपरांत सचिन परबान प्रवेश केलो, माजी आमदार पयलींच्यान आसा, तुमी मगोचे हेत म्हणल्या उपरांत तेका तुमी सपोर्ट करतात आनी तुमी बरे पैकी मिटींग हे सगळे जाले, कितें सांगूंक सोदता ह्या संदर्भात? पळय, सगळ्यांक वेलकम करपाक जाय, कित्याक एका टिमीन जेन्ना सगळे येतात तेन्ना कशें आसता, एक इंडिव्हिज्युअल प्लेयर एका टिमीन आसता, म्हणजे एक बरो प्लेयर आसता तो एकटोच शो करून वयता प्रत्येक मॅचीक केन्ना खेळटना, पूण सगळे जर प्लेयर वांगडा येत जाल्यार कोण बरो परफॉर्म करतलो हे कन्फ्युजन आसता आनी ते सगळे लोकूच ठरयतात, म्हणजे लोक डिसायड करतात, लोक पळयतात बाबा कोण सारको बरो खेळटा ह्या टिमीन। 30,000 वोटिंग घेतले, 30,000 एक क्लियर सांगता, एक लक्षात धरचें की जो नॉर्थ गोवा उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आहा तो हांगासलो मांद्र्याचो स्थानीक म्हणजे 3 फावटी आमदार जाला, परत खासदार जाला, सो तेचे कनेक्शन, तेचे स्कूल कॉलेज हांगासर आहात, तेचे कनेक्शन्स हांगा थोडे आसात, पूण तेका डिफरन्स आमकां काय जावचो ना। खंय ह्या एक सिंपथी म्हणून, एक रिलेशन म्हणून खंय तरी थोडे वयर सकयल वोट्स आहेत, पूण आमकां आमचे म्हणजे बीजेपी कॅन्डिडेट काय डिफरन्स जावचो ना। हांवें सांगला त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी आमी लीड आसतले आनी मांद्रे मतदारसंघात नंबर 1 कॉन्स्टिट्युएंसी लीड काउंटिंग लीडीन आसतली, फुडें वयतले। काही जणांचे राती फोन गेले खंय कार्यकर्त्यांक की आमकां सोडून दुसऱ्याक हे करा म्हणून, म्हणजे आतां हांव सांगिना तुमकां आमकां सोडून दुसऱ्यांक सपोर्ट करा म्हणून, अशें कितें म्हणजे तेको दिवप, सपोर्ट करप, एंट्री मारप आनी लास्टाक अशें कितें? पळय, तेंचे कितें पॉलिटिकल इक्वेशनां आसतली, हांव नको, तूं सांगता जाल्यार तशें जालां आसतलें, पूण ती पॉलिटिकल इक्वेशनां आसतली, ते आपले फ्युचर सेफ करपा खातीर आसतलें, तेचेर आमी कमेंट करया नाका, पूण इतलेंच सांगता कितलेय कोणी कितें करूंक कांय फरक पडचो ना, लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला आनी आमी कन्विन्स केला कित्याक लागून वोट मारूंक जाय ते, आनी डेफिनेटली वोटिंग जातली आमच्या फेवर। एकंदरीत म्हाका एकदम बरें दिसता, आमच्या बाजून दिसता, लोक मोठ्या उत्साहान मतदान करपाक भायर सरले आहेत आनी दरेक ठिकाणी सांगतात की ह्या वेळार आमी लोकसभेक व्हायकल्स निवडून दितले असो एक निश्चय केल्लो म्हाका दिसता। कारण अशें जालें की गेली 25 वर्सां सुद्दां आमच्या श्रीपाद भाऊनच ती तुलना करपाक सुरवात केली, स्वताच सांगपाक लागलो तो की आपण बाईची 16 महिन्याची कारकीर्द त्या वेळार ताका जो डिफीट केल्लो आपणे आनी नंतर आपण इतकी वर्सां आसा
ताका लागून कितें जालें की आपोआप एक प्रकारची चर्चा सुरू जाली, कॉम्पिटिशन सुरू जालें, हे जालें, कंपॅरिजन सुरू जालें आणि भितरल्यान लोकांनी निर्णय घेतलो. भाई तुम्ही मांद्रे मतदारसंघात ह्याच्या पयलीं खूब वर्सां रावले, हय. हांगासर निवडून आयले, हांगा तुमचे आस्थापना आसा, तुमचे बऱ्यापैकी रिलेशन आसा. आसा. मांद्रे मतदारसंघात म्हणून तुम्ही खंय आसतले? मांद्रे मतदारसंघात अगदी बरोच उंच आसतलो, आमच्या दोगां मदीं फरक खूब आसतलो. पण पेडणे मतदारसंघ सुद्धा दोन्ही ठिकाणी बऱ्यापैकी रिलेशन रिलेशन्स आसा, सगळीकडे आसा. सो पेडणे आणि मांद्रे, पेडणे तालुको हे दोन्ही मतदारसंघ म्हाका मोठी लीड दितली अशी म्हजी अपेक्षा आसा. 15-16 हजाराची लीड. वाळपय जो भाग जो आसा तो विश्वजीत राणेकडे आसा. आसा. विश्वजीत राणे आणि त्याची पूर्ण फॅमिली पयलीं जरी तुमच्या बरोबर काँग्रेसी बरोबर आसली ती आता बीजेपी बरोबर आसा आणि आयज ती कोणा बरोबर रावली, कारण तुमचे रिलेशन विश्वजीत राणेच्या घराण्या बरोबर आसा आसा. आणि आसा. एकंदरीत सिच्युएशन थंय कितें आसा? ते लोकांसमोर तो जरी प्रश्न काय उभो जर जालो न्ही तरी लोकसभेक रमाकांत आणि विधानसभेक मागीर विचार करूया अशा स्वरूपाचें थंय वातावरण आसा. लोक उलोवन दाखयना, परंतु ग्राउंड लेवलचेर म्हाका बऱ्यापैकी थंय मतां पडटली. ऐकपाक येता भितरल्यान लोकांक भितरल्यान सपोर्ट आहा म्हणटात आजी माजी यांचे, काय सांगू शकता? ते सांगता तुमकां आता हे संपूर्ण उत्तर गोव्यात सगळीकडे हे चित्र आसा. अनेक माजी आमदार, अनेक विद्यमान आमदार सुद्धा कळले, कारण तांकां म्हाजे विरुद्ध उलोवपा सारकें कांयच ना. हांवें अनेकांसाठी काम केल्लें आसा, ताचो फायदो म्हाका मेळटलो. कोणाचें कितें सांगूंक जायना. जो कोण टिचर चिंततलो तो आपले भाशेन वयतलो आनी आमचें सरकार आहा ते बघून थोडे आपले भाशेन वयतले, पण मिक्स आहा अशें. कमी दिसता, म्हणजे लोकांमध्ये ती उमेद दिसना. जशें हांवें म्हटलां दर वेळाचेर म्हणटा की सकयल्या स्तराचेर थोडोसो मातसो हें आसा, बदल घडोवपाचो एक उत्साह आहा. तेच लोक दिसतात सकयल्या स्तरार जे काम करतात पळय तेच लोक चड दिसतात. आणि एक तितून एक मेसेज वयता की एखादो समजा कोण तरी वोटींग करून भायर येयल्या नंतर तो सांगता की बाबा आपण आतां आय वोटेड फॉर चेंज. चेंज म्हटल्या नंतर कळटा, एक मेसेज वयता की बदल हो निश्चिंत आसा. थँक्यू.